Allah Ta'ala yo Quran o sura nati Quran kono aya den kana est-ce que an be ma deli ko me wala an be ma deli ka kalan shi chama wa la mo be mi tamina ala dona la mo be abebi tamina Allah Ta'ala dona wa yuqala luqman li ibnihi ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim aqwa dema kana flafara alaka ala ka o fana ba jira ko ye ala de jira ala kana fila fara ka o ko ay ala de fara jira ala o ala Ta'ala batuli fami bo chine sa yo de fara ka mafhum mukhalafa kana ni ke ay ala jira deina ay dinga akida sabati watimina asrola kana ni ibadatu ye wa aqimis sala asrola ka silifo o kuma ka ewa jogoto fo. Donc voici un peu l'ossature de l'éducation. On va commencer forcément par inculquer à l'enfant les valeurs du tawhid, de la connaissance d'Allah. El-Ma'rifa, on ose sur la kaba, on para tobigneo, ni fondation yeneka, kolobilia, solide. Ibn Fayfin, Jo al-Sanfe, Abisakoro. Voilà, minute de la Dourou. Aha, de la Dourou. Ça c'est visible, hein? Mais il ne faut pas que ce soit un islam d'apparence. D'accord? Il ne faut pas que notre islam soit un islam d'apparence. Anti bara keni foye Qur'an kuma kana wala kira ka tasira nyumana là on a kelati amanye. L'islam n'est pas une religion d'apparence. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum bal yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Soyons constamment, perpétuellement dans une relation intime avec Allah, de sorte que la spiritualité ce n'est pas qu'on fuit le monde pour se réfugier quelque part, pas du tout. On tire sa force, son inspiration de la spiritualité là. C'est-à-dire qu'il est paix. Même si Adamanian Kishi, Kaboti Halakima. Parce que Antemana Philippe Babouka, Alakanimambo, Antemana Philippe Babouka, si ça connaît Amalakata, Halakib Boda de là, et Niebola, Nere Niebola, ce sont des temps. Adjurou à la soso, Aïe Ambola là. Ambala kata yoni ambikata halaki boda de la ala kan mo bo o ni do torop banana foka bana juya kadeu kada glanga amita bana ba toka kaburu sengi do ambi dongo no khalas ambaw ayuk man de muso na ndo muso fe aha hey encore une fois. Ce n'est pas une affaire d'apparence. Tu vois, belle tenue, tu viens. Non. Soyez de véritables épouses obéissantes. فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. أيك فرمس النوية فالمرأة مدرسة إذا أعددتها أعددت شابا طيب الأعراب. Ambi sega la moi que tu veux depuis les femmes ne nous accompagnent pas. Mais cette action est vouée à l'échec. Ni nous sommes sema do ala ambi fula. Bal nous sommes yere de senga bo muna kateme beka fal mar'a ra'iyatun fi bayti zawjiha. Elle kanga chega sud la ka ko shadim. Ni fente angra mo yere ti fendo. Dans telenovelas. Ode yega Qur'anai. N'est-ce pas? Voilà, resserrons la coupe. Allah Ta'ala est pour min danka. Ayem mangutu min fanga kola. Akana kem mangutu langolonye. Ko awde kafsa. O na ko ni fala fi kafsa ngramo. O sisa ko ni barade kan falila. Na ya so ikun kai do faraka. Na ya raso ira so mi lembe ku o history ikija ibama kem ko nyumonye. Ala ko awde kafsa na paye. Khamsa. Angap sani pay ota
mais en plus que anya waso ni o titiri ni o bonya yete bonya fou bonya lemolo qui se tek yabala ay mais le cœur se resserre face à un certain an yɛrɛ ka nafaba de b'a la bon ni k'a filɛ sisan bi ta an bɛna wasa don na mɛ denw b'a la bolo ka na an kan ka labɛn ɲɛnama yɛrɛ kɛ nin na min n'a kɛnɛ kan ka bon yen ye sabu ne ya filɛli la an balakaw ma bɔ ka ɲɛ ayi an balakaw ma bɔ ka ɲɛ parce que n'a fɔla sisan ko kungoya musow bɛ min fɔ tuma bɛɛ ko an bɛ taa kungoya la a kɛra dɔnkili kɛnɛ ye a kɛra furusiri kɛnɛ ye i b'a ye an balakaw bɛ bɔ kosɛbɛ u bɛ pari kosɛbɛ k'o yɛrɛw labɛn kosɛbɛ ka bɔ bon n'o bɛ taa fana tuma dɔ la o camanba o bɛ wari camanba de mɔnɛ a biye kurakuraw k'a bila u yɛrɛw kun o bɛ taa kɛnɛ na o bɛ taa ka taa mun kɛ o bɛ taa wari bɔ ni o b'a bɔn ɲɔgɔn kan bon kɛnɛ min ni nin ɲɔgɔn kan ka kɛ o kɛnɛba de ye nin ye parce que kɛnɛ nin ka fisa ni kɛnɛ bɛɛ ye ala ka kuranna bɛ kalan kɛnɛ min kan o kɛnɛ barikani bɛ o dugukolo barikani bɛ ka tɛmɛ dugukolo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan donc an bɛ min fɔ silama cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ye jija k'an cɛsiri denw y'a kalan bila tuma dɔ la an b'a ta an bolo fila la ka bɔ ka denmisɛnninw nisɔndiya ka kalanfaw yɛrɛ fana farifoni cɛsiri bɛ se ka sɔrɔ kalanfaw la cogoya min na denmisɛnninw y'a kalan na an b'a ɲini ala fɛ ka faamuyali ko ɲuman d'an ma ala y'o kɛ. Réponse. Allah a créé la créature qui sont les djinns et les humains pour qu'ils l'adorent uniquement. La preuve, sa parole.
بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. Que la paix et salut soient sur le prophète Muhammad, sa famille, ses compagnons et toute sa communauté. قال رسول الله صلى الله عليه وآله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: إذا مات ابن آدم وسلم فخامة الأئمة والشيوخ شيخ الأئمة عثمان الزاكتي شيخ أبو بكر قناتي شيخ مالك قناتي خادم رسول شيخ محمد كوني حفظكم الله وحماكم سعادة الرؤساء وممثل الجمعيات ومؤسسات الإسلامية آبائي معاشر أولياء الطلبة أيها الحفل الكريم أحييكم بتحيات أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما أنا سعيد لألقي كلمة باسمي وباسم زملائي لأهنئكم جميعا قائلين لكم مرحبا بكم لمشاركتكم معنا بمناسبة هذه الحفلة المسماة بيوم الناشئ المسلم، والغرض في إحياء هذه اليومية الخالدة الذكرى والفرح والاستقاء بعد طول عمل خلال سنة دراسية، فشكرنا موجه إلى معلمين المخلصين لجهودهم الجبارة في خدمتنا ليلا ونهارا، فله نسأله أن يحفظهم ويرعاهم ويرزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، ونشكر آباءنا الذين اختاروا لنا مدرسة ممتازة لتربياتنا وترقياتنا في حياتين الدنيوية والأخروية. ولن أختم خطابي حتى أشكر جميع الحضور من الأئمة والمشايخ والمعلمين، وكان أو بعيدا أيها الحفل الكريم، فلنا بعد الاحتياجات أود أن ألقيها بين أيديكم. الحاجة الأولى هي نطلب من آبائنا دفع الرسوم الدراسية كما ينبغي. ثانيا نطلب من كل من له طاقة مادية كانت أو مالية لإكمال بناء مدرستنا وتنظيمها لتكون كباقية مدارس أهلية. وختاما نطلب من مشايخنا الكرام أن يدعوا لنا وللمعلمين لينصرنا الله حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Éminence, messieurs les imams,
Cheikh Salif Wilibali, patron de cette cérémonie. Imam Gombeima Yacoub et Moukadam Ahmed Diko, co-parrain. Cheikh Hassan Kamara, président de l'EOC à Bobo. Imam Mohamed Kone, président du COSIM à Bobo, secteur 4. Élèves, honorables invités, permettez-moi de vous adresser la salutation de la félicité, la salutation de la religion, où foi n'est pas démission de raison, où foi n'est pas démission de raison, mais l'exaltation de celle-ci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais, avant tout propos, vous adresser mon infinie gratitude pour votre présence nombreuse et distinguée. Laquelle présence, je n'en doute point, donne à la présente cérémonie un relief particulier. Soyez-en remerciés. Je rends grâce à Allah, celui-là même qui nous a permis d'égrener plusieurs mois d'études sans incident majeur, tout en faisant état des objectifs que nous nous sommes assignés, à savoir donner à nos enfants l'essentiel des deux contenus, c'est-à-dire le français et l'arabe. Ainsi, il nous fallait marquer un temps d'arrêt pour permettre aux élèves de s'amuser, afin d'oublier un temps soit peu la lassitude des cours, d'où l'organisation de cette cérémonie dénommée la journée des enfants musulmans. Pour cela, je dis merci aux collègues pour les efforts consentis. Merci, chers braves enseignants, pour votre assiduité et ponctualité. Je remercie les parents d'élèves qui nous ont confié l'éducation de leurs enfants et également la régularité relative dans le paiement de la scolarité. À ceux qui traînent encore les pas, je vais dire ceux qui sont en retard, je leur dirai, n'est-ce pas, de solder incessamment la scolarité de leurs enfants. À ce stade de mon propos, je voudrais solliciter l'aide de nos imams et chouïs ici présents. Et je crois que c'est l'occasion ou jamais. Sans oublier des personnes de bonne volonté, afin qu'ils nous aident, à achever la construction de l'école. Aucune aide, aucun don ne sera, n'est-ce pas, insignifiant. Aidez-nous autant que possible. Pour terminer, je voudrais une fois de plus, au nom de mes collègues, ainsi qu'à mon nom personnel, vous exprimer notre infinie gratitude. Merci à tous, ceux qui de près ou de loin, ayant œuvré pour la réalisation de cette manifestation. Passez d'agréables moments en notre compagnie. Bonne fête à toutes et à tous. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Gamad TV, la télévision au cœur de vos actions.